الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya selagi meninggikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang amat mengetahui dengan barang yang kamu perbuat. Adalah orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan radhiyallahu an ilmu tauhid dan ibadah dan akhlak al-karimah serta membaca Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya radhiyallahu an 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu an ketika itu yaitu guru Abdul Muiz dan guru Ahmad Zaini Umar, dan adalah radhiyallahu an ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura, sedangkan guru-gurunya radhiyallahu an di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Al-Haji Abdul Hamid Hussein, Al-Alimul Fadil Al-Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Al-Haji Rafi'i, Al-Alimul Fadil Al-Haji Hussein Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Syahran, Al-Alimul Fadil Al-Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Al-Haji Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Al-Haji Muhammad Samman Mulia, Al-Alimul Fadil Al-Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Al-Haji Hussein Qadri, Al-Alimul Fadil Al-Haji Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhum. Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu an yang pertama secara ruhani adalah Al-Alimul Allamah Ali Junaid Brau bin Al-Alimul Fadil Qadhi Muhammad Amin bin Alimul Allamah Mufti Al-Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membimbingnya radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Al-Haji Muhammad Gadung bin Al-Alimul Fadil Al-Haji Salman Farisi bin Al-Alimul Allamah Qadhi Al-Haji Mahmud bin Asiyah inti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwal tentang Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Al-Murabbi Al-Mursyid atau yang membimbingnya radhiyallahu an secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Palak Bogor, dan Alimul Allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki menyerahkannya radhiyallahu an kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum secara ruhani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkannya radhiyallahu an ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang cerdas, semua pan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu dan sharab dan mantiq dan balaghah dan tajwid, maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu an di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang at-tabahhur fil ulum,
yakni ilmunya seperti lautan, dan adalah radhiyallahu an seorang yang hafidh Al-Quran, juga hafidh beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Azim lil Imamainil Jalilaini, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu an itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu an hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Al-Alimul Allamah Al-Qutub As-Sayyid Abdul Qadir Al-Bar dan Al-Alimul Allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Mashab, dan Al-Alimul Allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Fad'aq Al-Makki, dan Al-Alimul Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Zakaria bin Abdillah Bela, dan Alimul Allamah Asy-Syaikh Yasin Al-Fadani, dan Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah radhiyallahu an banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu an itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya radhiyallahu an sangatlah berkekurangan, yaitu ketika radhiyallahu an masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu an sekeluarganya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia radhiyallahu an sekeluarga di dalam sehari-harinya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gedebung pisang saja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu an hanya memiliki selembar pakaian saja. Dan adalah radhiyallahu an di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan, antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia radhiyallahu an lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu an tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi Rabbana hassil maqasidana واختم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. Jadi diantaranya ya kita harus hidup qanaah. Itulah hidup qanaah. Kalau cegar memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak baik, maka tinggalkan. Itu kan anunya tah, hikmah daripada kita membaca manaqib ini untuk supaya dapat mutabaah. Tabarrukan sebuting, 2 buting lagi lah. Ini asal ada sedikit-sedikit ambil obat. Manaqib Siti Fatimah pulang jangan. Dan daripada keutamaan Sayyidah Fatimah, semua garis keturunan putus hari kiamat selain garis keturunan beliau pada khairil bariyah. Berkata Jabir bin Abdullah, ku dengar Umar sampaikan sabda Rasulullah, yanqati'u yaumal qiyamati kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi. Terputus pada hari kiamat seluruh kekorobatan dan garis keturunan selain korobatku dan garis keturunanku.
Rasulullah pun memperingatkan umatnya untuk mencintai ahla baitnya dan kebahayaan bila membencinya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri telah bersabda Sayyiduna Nabi, "Walladhi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlal bait ahadun illa adkhalahu Allahun nar." Demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaannya, tiadalah seorang yang membenci kami ahlal bait melainkan Allah akan memasukkannya ke neraka. Wal'iyadu billah min dzalik. Demikianlah cinta Sayyidah Fatimah beserta ahlal bait, ahla baitnya ialah hal dasar dalam agama Islam, bukti iman dalam hati insan. Terdapat hadis sahih yang jelas riwayat Sayyiduna Abdullah bin Abbas, "Ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi." Cintailah Allah demi segala kenikmatannya yang dikaruniakan pada kalian, dan cintailah aku demi kecintaan kepada Allah, dan cintailah ahla baitku demi kecintaan padaku. Ya, Nabi cinta kepada Rasulullah, mencintai ahla bait Nabi secara keseluruhan, karena dzurriyyat Rasulullah itu juz'un minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara keseluruhannya mencintai. Ada pepalihan dah. Bersabda pula Sayyidul Kaunain, "Inni tarikun fikumus tsaqalain ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahla baiti wa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayya al-haud fanzuru kaifa takhlufuni fihima." Sungguh aku tinggalkan pada kalian dua hal berat tak terbandingkan. Selama kalian berpegang erat, kalian tak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan itrahku ahla baitku. Keduanya tak akan terpisah sampai di telaga Haud datang padaku. Maka perhatikanlah bagaimana kalian berlaku pada keduanya sepeninggalku. Ya Nabi. Pada hadis sahih, pada hadis sahih ini Rasulullah mensejajarkan Al-Quran dengan itrahnya, sedangkan dalam riwayat yang lain disejajarkan Al-Quran dengan sunnahnya. Hal ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya ahlu bait berpegang pada kitab Allah dan sunnahnya, beserta siapa saja yang berjalan mengikutinya. Adapun mayoritas Ahlul Baitin Nabawi sesuai dengan madhab Al-Imam Syafi'i, sebagaimana Al-Hambali, Al-Maliki, Al-Hanafi. Dan apabila kita cermati tentang guru para imam ini, niscaya kita akan mendapati sanad ilmu mereka terkait dengan para a'immah Ahlul Bait seperti As-Sadiq, Al-Baqir dan Imam Zaid. Hal ini dalam syariat. Adapun di dalam tariqat, masing-masing dari ayahnya, ayahnya ambil dari ayahnya, begitu seterusnya sampai pada nabinya. Radhiyallahu an Fatimah al-Batul Az-Zahra bintir Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, tabarrukan kita. Nakib nang ketiga pulang lah. Sayyidah Khadijah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Adapun Sayyidah Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan dua orang laki-laki, yaitu Hindun Abu Halah bin Zararah dari Bani Adi, dan yang kedua Atiq bin Aid bin Makhzum Al-Qurashi.
Dan Sayyidah Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang dahulu, yaitu keturunan Sidin, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya yang bernama Atik. Ada yang mengatakan bahwa Hindun ini telah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat Nabi dan meyakininya. Sayyidah Khadijah melahirkan dari Abu Halah yaitu Hindun, seorang anak. Mereka menyebutnya Hindun. Jadi Hindun bin Hindun Hindun yang kemudian menjadi seorang sahabat yang besar yang ikut perang Badar dan Uhud, dan dia telah meriwayatkan hadis yang masyhur tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gugur pada peristiwa perang Jamal bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebahagian mereka menyebutkan bahwa dia anak tiri Rasulullah tadi, itu Hindun, meninggal di Basrah terserang penyakit taun dan meninggal di hari itu 70.000 orang, semuanya muslimun, sehingga orang sibuk dengan jenazah mereka dan jenazahnya ditinggalkan orang tanpa ada orang membawanya. Maka ada suara orang berteriak, "Duhai Hindun putra Hindun," yaitu duhai Hindun putra Abu Halah. Nah, Hindun itu Abu Halah. "Wahai anak tiri Rasulullah, maka tidak ada satu jenazah pun melainkan ditinggalkan orang. Adapun jenazahnya kemudian dibawa dan manusia penuh sesak mengurumuninya, dan jenazahnya hanya dibawa di atas ujung-ujung jari. Allahumma ansur nafahatir ridwani 'alaiha wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha." Sedikit dibacakan asal ada hadis, sebutin hadis lah supaya ada jauh tambah. Ja'a fil hadis an Anas radhiyallahu an anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyud du'ai afdal. Riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu laki-laki tadi berkata, "Wahai Rasulullah, doa apa nang afdal? Nang afdal itu doa apa?" Qala, Nabi menjawab, "Sal rabbakal afiyah wal mu'afat fid dunya wal akhirah." Minta lawan Allah Ta'ala aja Nabi afiat dan mu'afat dunia akhirat. Sudah rupanya asa kada puas laki-laki ini nih. Tsumma atahu fil yaumi tsani, datang pulang di hari berikutnya nah. Minta pulang lawan Nabi, faqala ya Rasulullah ayyud du'a afdal. Doa apa ya Rasul nang afdal? Ulun minta pang. Faqala lahu mithla dzalik. Nabi berucap seperti itu juga aja. Nabi minta afiat dan mu'afat dunia akhirat. Tsumma atahu fil yaumi tsalis, hari ketiga, hari berikutnya datang pulang. Apa nih tujuan yang dibarinya? Iya kan, hari pertama nih tujuan datangi pulang kalau belain doanya ini tujuan Nabi mendahkan afiat mu'afat di dunia wal akhirah. Hari ketiga datang pulang. Faqala lahu mithla dzalik. Ujar Nabi itu minta afiat dunia wal akhirah. Qal, Nabi lalu bersabda, "Fa idza u'tital afiyah," bila ikam diberi afiat dunia fid dunya wa u'titaha fil akhirah, diberi juga di akhirat, faqad aflahta. Ikam beruntungnya Nabi kalau sepanjang-panjang benar. Faqad aflahta, ikam sudah beruntung. Rawahu Tirmidzi. Apa maknanya afiat?
Al-afiyah di dalam kitab Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah karangan Habib Muhammad al-Maliki kalau kada salah. Makna al-afiyah antaslama minal asqam wal balaya, agar bahwa engkau selamat daripada asqam dan balaya, selamat dari berbagai penyakit dan balaya. Wa hiya shihhah wa diddul marad, itu dulu afiat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afat. Apa itu mu'afat? Kita membaca aja kalau biasanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah. Apa mu'afat? Mu'afat tuh Bang. Al mu'afat ayyu'afiyakallahu minan nas wa yu'afiyahum minka, ayyughnika anhum wa yughnihim anka wa yasrifu adahum anka. Nah, itu arti mu'afat. Agar Allah napa kita minta maafiatkan engkau daripada manusia dan maafiatkan mereka daripada engkau. Ayyughnika anhum wa yughnihim anka wa yasrifu adahum anka. Agar Allah Subhanahu wa taala nang kita minta menjauhkan engkau dari mereka, menjauhkan mereka dari engkau. Nah, panang dijauhkan artinya orang kada mengganggu kita, kita kada mengganggu orang. Itu artinya mu'afat. Nah, supaya handap aja doanya handap aja. Jadi kita kada begaduh, kada mengganggu orang, baik di mana-mana aja. Di WA kah, di apa kah, kada nang menyambati orang aja kan kada. Dan orang kada menyambati sorong juga, itu nang diminta lon Tuhan. Ya kah, mun handak nang bagus-bagus saja nang dibuat-buat. Pemaulitan mintu juga. Iya kan, nang bagus-bagus khusyuk apa pemaulitan. Iya kah, kada tahu, kada usah mengumpati orang juga kita pemaulitan kada usah mengumpati orang nang bermacam-macam, pokoknya harus gembira, menggembirakan. Di apa cara gembiranya, jangan juga berlebihan gembiranya sampai napa misalnya kita aja lah, kada orang, jangan orang nih, pokoknya kita. Kalau bang kita bermaulitan misalnya supaya gembira, kita gantungi sini macam-macam, nah ya kan, gantungi duit. Jadi waktu asrokal kena berabut, nah itu kan ada cocok ngarannya itu. Walaupun dengan alasan pokoknya kelahiran Nabi harus gembira, kada itu caranya gembira. Ulun bisa juga umpat bermaulitan dulu. Ram di mana kan itu, nah ada tadi satu tempat, oh malimbahnya asrokal berabut, kena muha, nya kan anak-anak ini kada tahu lagi nya, kada melihat apa-apa. Kada melihat apa-apa, pokoknya berabut akan duit nih tuh bang, nah jungkau. Nah itu jangan tan itu, ya kah? Walaupun alasan orang misalnya pokoknya gembira, kita lihat ya peguruan kita adakah mengawin kita. Nah ya, itu berpegang kepada peguruan kita aja. Adakah ada peguruan kita mengawin kita? Lamunnya kada usah, jangan. Ya nyumbati. Kada itu boleh aja ini. Pokoknya walaupun ada juga nang menggawi kayak apakah umpat nang banyak aja. Banyak menggawi kah, banyak kada kah orang nang itu? Orang kada nak kada usah. Pokoknya kayak apakah secara khusyuk dah mentona. Ya kah, ini kitanya aja. Ya kah, kitanya. Pun kata terserah orang ya kan, terserah orangnya, cuma kita aja tanang pemaulitan kayak apa caranya supaya khusyuk, ya kan, minta. Nasihat yang baik-baik aja ya kah, minta tah. Itu sudah sedekah nang terabdul. Abdulus sedekah sedekatul lisan. Ada di hadis Nabi itu abdulus sedekah sedekatul lisan. Sedekah lidah
itu terabdol. Qal kaifa dah? Kayak apa? Ya Rasul nang abdol sedekah tu nang kayak apa? Qala asy-syafa'ah tahqinu bihad dam wa tajurru bihal ma'ruf ila akhar wa tadfa'u bihal makruh an akhar. Nangaran abdol sedekah itu sedekatul lisan, yaitu jar Nabi asy-syafa'ah, menulungi tenah. Tahqinu bihad dam, dengan menulungi tadi berbicara nang bagus-bagus, ya kah, dapat menahan dengan syafaat menulungi tadi, berbicara tadi adam akan darah, maksudnya orang bakalahian, ya kah, jika terjadi pertumpahan darah kita menasihati akan misalnya, itu afdal sedekah itu. Wa tajurru bihal ma'ruf, ya Nabi, menarik, membawa kepada kebaikan, itu afdal sedekah. Jadi pondokan gitu kawan benar bersedekah afdal biar kada berduit. Ya kau aja bersedekah itu membawai orang kebaikan, itu afdal sedekah. Wa tadfa'u bihal makruh. Nah, menolak dengan syafaat tadi, menulungi orang segala macam tu nang kada disukai an akhar. Ni orang ni cegar kada kena napakah musibah ka apakah nang kada diketujui tah inya nang menulungi akan, itu nang terbaiknya. Pokoknya jangan sampai menyakiti orang lah, mintu tah. Mohon dari lon Tuhan kita kada menyakiti orang kada menyakiti kita. Niat kita selalu berbuat baik kepada orang lain, itu aja di hati bangun guring tah, niat hendak berbuat baik, itu aja. Al khalqu iyalullah, dalam hadis tu al khalqu iyalullah fa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalih. Apa artinya al khalqu iyalullah? Keluarga Allah ya, ini mau keluarga Tuhan. Maulah al khalqu iyalullah, makhluk tu keluarga Tuhan, ciptaan Tuhan. Al khalqu iyalullah artinya fuqaraullah. Iyalullah itu fuqaraullah. Di dalam kitab tadi juga Syaraful Ummatil Muhammadiyah tadi. Makhluk itu ciptaan Tuhan itu fuqaraullah, nang selalu tuh bahajat kepada Allah Ta'ala. Fa'ahabbuhum ilaih, ya kan, nang paling dicintai mereka, paling dicintai Allah, mereka nang makhluk Allah Ta'ala nang paling dicintai Allah Ta'ala, anfa'uhum li'iyalih, nang memberi manfaat kepada makhluk Allah Ta'ala nang lainnya, nang bahajat dari fuqara. Sesuai lawan hadis Nabi nang lainnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, minta dah. Ya kan dosa banyak-banyak nak salah ada aja kena banyak-banyak lain macam-macam. Iya kan, itu aja yang penting niat bisukan bangun guring sudah niat nak berbuat baik. Apa maulidan tadi, ya nang itu tadi, jangan nak maulidan nang jagar baributan macam-macam berabut macam-macam, jangan nang khusyuk. Tu ulama-ulama dahulu tu kan nang itu maulidannya khusyuk benar. Kalau ingat benar dulu maulidan di rumah Abah Ulun dulu, tiap malam Jumat tu maulidan dulu khusyuk benar maulidannya. Bahnya patangahan kena bah asraqal tu ada nang rubuh. Ada kena nang rubuh, iya na sampai rubuh, ada nang rubuh, iya kah sampai bubur kacang hangit. Bubur kacang tak hangit makanannya, bubur kacang opinian pada-padanya nok menilik nak melihat siapa nang rubuh nih to. Tapi kena bah ditakuni kenapa jadi nang kayak itu, ada melihat orang jar hadir juga di dalam maulid tadi, ada nang berpakaian baju putih, ada nang baju kuning, baju apa bersurban, padahal kan ada nang hadir itu orang itu kan ada melihat, ada kena bau harum benar jar, sepanjangan bau harum aja, karena kekhusyuan, namunnya keributan benar kan ada khusyuknya lagi ya, jadinya ya itu dulu.
banyak pender ulun Allah Subhanahu wa taala alam. Mungkin situ janganlah. Kita baca doanya aja nah. Minta maaf lah mun ada kesalahan. Allahumma an'im 'alaina bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin 'anna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta ahaqqu man dzukir wa ahaqqu man 'ubid wa ar'afu man malak wa ajwadu man su'il wa awsa'u man a'ta antal malik la syarika lak wal fardu la nidda lak kullu syai'in halikun illa wajhak la tuta'u illa bi'idhnik wa lan tu'sa illa bi'ilmik tuta'u fatashkur wa tu'sa fataghfir aqrabu syahid wa adna hafiz hulta duna an-nufus wa akhadta bin nawasi wa katabta al-athar wa nasakhta al-ajal al-qulubu laka mubdiyah was-sirru 'indaka 'alaniyah al-halalu ma ahlalta wal haramu ma harramta wad-dinu ma syara'ta wal amru ma qadaita wal khalqu khalquka wal 'abdu 'abduka wa anta Allahul ghafurur rahim nas'aluka bi nuri wajhikal karim alladhi ashraqat lahu as-samawati wal ardh wa bi kulli haqqin huwa laka wa bi haqqis sa'irin 'alayka an tuqilana wa tujirana minan nar bi qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna nakhshak wa ka'anna narak abadan hatta nalqak wa as'idna bi taqwak wa la tushqina bi ma'siyatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa husnal dhann wa husnal khuluq. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika an man siwa. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darqish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da wa 'udarid da wa khaybatir raja. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa 'ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma a'tina minad dunya ma taqina bihi fitnataha wa tughnina bihi an ahliha wa yakunu balaghan lana ila ma huwa khairun minha fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka ni'matan tammah wa rahmah syamilah wa afiyah daimah wa 'aishan raghida wa 'umran sa'ida wa ihsanan tamma wa in'aman 'ama wa 'amalan salihan wa 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma kama mananta 'ala as-sayyidah Khadijah bi tamamit tasdiq wal iman bi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam famunna 'alaina bidzalik ya qadim al-ihsan wa kama tafaddalta 'alaiha bi ta'zimi hurmatihi wa hifdhi 'ahdihi wa dhimmatihi wa nasri hizbihi wa da'watihi wa mutaba'ati sabilihi wa sunnatihi wa ta'yidi kalimatihi wa hujjatihi fatafaddal 'alaina bidzalik waktub lana min dzalika al-hadd الأوفر والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها واحشرنا في زمرته وتحت روائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. غفر الله عمدا قال لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة القرآن وسلاسل وسلة الأخلاص والمعوذتين. صلى الله عليه وسلم على حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة وإلى أرواح المذكورين فيما بعد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أثبنا اللهم بمحض فضلك وجودك وكرمك على ما قرأناه وما عملناه من أنواع الخيرات بهذا المجلس المبارك وثواب ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلم وصولهم وإبراهيم والمنتسبين إليهم، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا ومعلمنا وقراباتنا وأصدقائنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن أسأنا إليهم وظلمناهم وأحاطت به شفقة قلوبنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص بذلك إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى سيدنا فاطمة الزهراء زين بن عبد الغني وإلى روحي صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن محسن بن طاهر، وإلى روحي حجي محمد أرشاد بن حجي مرشد حجي قشيري بن جعفر خالدي بن إيمان حجة ميمونة بنت محمد أمين حجة رضية بنت عتيب حجة حليمة السعادية بنت حجي محمد أرشاد، وإلى روحي المرحومة حجة درة السكينة بنت حجي محمد أرشاد، وإلى روحي المرحوم حجي مرشد بن حجي متنور، المرحوم حجي معطي بن حجي متنور، المرحوم حجي محمد بن شهران أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا وهدى يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل ثواب ذلك الكريم عتقنه من النار وحجابنه من النار وفداءنه من النار وسترنه من النار ونجاة لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء والصالحين واقض حوائجنا كلها ببركاتهم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا موت السعداء وأنزلنا منازل السعداء وألحقنا في النية والعمل والدرجة بالسعداء، يا سميع الدعاء أنت القريب أنت للداعي مجيب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina, Allahumma astur ummati sayyidina, Allahumma azbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamna amma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid-din wad-dunya wal-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وغفر الله منكم. Jam 9 mulai.